tengah kami Tuhan. Satu hal kami rindukan, kerajaan-Mu dinyatakan malam hari ini. Kerajaan-Mu dinyatakan malam hari ini. Kuasa-Mu dinyatakan, tidak hanya sekedar perkataan, tetapi kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu dinyatakan, penyertaan-Mu Tuhan, bahwa Engkau membela kami Tuhan, Engkau di pihak setiap kami. Tuhan, hati kami tertuju kepadamu, kami melekat kepadamu. Bersamamu Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersamamu Tuhan segala sesuatunya mungkin. Sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan, inilah pengakuan iman kami. Kami nyatakan Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha kuasa, dan firman-Mu ya dan amin pasti tergenapi. Tuhan, malam hari ini kami bersyukur karena anugerah-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Engkau telah mengirimkan hamba-Mu yang jauh dari Uganda, yaitu Pastor James Kawiso Tuhan. Tuhan, kami bersatu hati. Tuhan terus mengurapi sebagaimana Kau mengurapi Musa, Elia, Petrus, Paulus ada padanya Tuhan. Sehingga setiap perkataannya adalah perkataan-Mu yang penuh dengan kuasa Tuhan. Amin. Dan kuasa bisa terjadi. Amin. Kami percaya Tuhan pengurapan-Mu malam hari ini. Hati kami haus dan lapar akan hadirat-Mu. Kami menyatukan hati kami Tuhan. Kami menyatukan hati kami, maka kerajaan-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu dinyatakan, isi hati-Mu dinyatakan, untuk bangsa kami Tuhan. Engkau mempunyai pesan yang luar biasa, Engkau memiliki rancangan yang indah. Berikan pada kami telinga untuk mendengar, dan kami terus melekat kepadamu, dan kami percaya malam hari ini kuasa-Mu dinyatakan, mujizat kesembuhan dinyatakan, mujizat-mujizat dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari ini kita boleh diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tapi satu hal yang penting, hati saudara adalah tetap melekat kepada Tuhan. Satu hal, ketika engkau merindukan kerajaan Allah datang, maka Tuhan akan menyatakan hadiratnya. Kalau kerajaan Allah datang, maka segala kuasa akan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Hambanya mendapatkan pesan dari Tuhan untuk bangsa dan negara kita. Oleh sebab itu saudara tangkap dan kita imani, kita doakan bersama-sama, dan hal itu akan terjadi bagi bangsa dan negara kita. Amin saudara. Mungkin sempat kita digoyahkan, tetapi satu hal, di dalam Tuhan kita tetap teguh. Tuhan yang memegang otoritas, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya. Amin saudara. Dan juga beliau dikaruniai kesembuhan. Saudara yang sakit, sepanjang ibadah, saudara terus ada dalam hadirat Tuhan. Dan dengan iman, dengan percaya, saat doa kesembuhan, saudara terima dengan iman, dan terjadilah bagi saudara. Saya undang Pastor James Kawiso dan Dedi yang menerjemahkan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terus tetap ada dalam hadirat Tuhan. Terus hati haus akan hadiratnya, dan kita akan melihat kuasa Tuhan. Haleluya. 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 Just raise your hands Angkat tanganmu and wave them to Jesus. dan lambai-lambaikan untuk Yesus. Wave. Lambaikan semua. Wave saying, Jesus, Katakan Yesus, I love you. aku mencintaimu. Jesus, Yesus, I adore you. aku meninggikanmu. Jesus, Yesus, I lift you high. aku tinggikan engkau. Jesus, Yesus, I thank you for this day. terima kasih untuk hari ini. Jesus, Yesus, you are great. engkau besar. Jesus, Yesus, you're wonderful. engkau luar biasa. Jesus, Yesus, I love you. aku mencintaimu. I love you. Aku mencintaimu. I love you. Aku mencintaimu. Now you just say hallelujah. Sorakan haleluya.
Hallelujah. 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 The Bible says Alkitab berkata, the angels worship him saying hallelujah. para malaikat itu berseru haleluya. So we also join them and say hallelujah. Jadi kita bergabung dengan mereka juga bersuara haleluya. That's why we wave our hands saying Itu hallelujah. kenapa kita lambaikan tangan dan berkata haleluya. Amen. Amin. Amen. Amin. Now stretch your hand like this. Sekarang letakkan tangan saudara seperti ini. Hold. Pegang itu. Kepalkan. You say good evening, Father. Katakan malam ini ya Bapa. Good evening, Heavenly Father. Malam ini ya Bapa di surga. I love you Aku mencintaimu. and I'm glad Dan aku bersuka cita. because you love me Karena kau mengasihi aku. and you sent your son for me. Dan kau mengutus anakmu untuk aku. Thank you, Father, Terima kasih Bapa. for coming in our meeting today. Sudah hadir di pertemuan kami malam ini. And we are sure Dan kami yakin that it's well with us bahwa itulah kami berada. because you're here. Karena kau ada di sini. Amen. Amin. Amen. Again, Amen. stretch it forward. Coba. Coba terus. Stretch it again. Terus rentangkan sekali lagi. Hold. Pegang, kepalkan. Good evening, Jesus. Malam ini Yesus, I love you, Jesus. aku mencintaimu Yesus. You're my friend. Engkaulah sahabatku. You shed your blood for me. Kau curahkan darahmu untuk aku. Thank you for coming Terima kasih sudah datang. to save us. Menyelamatkanku. We are sure Kami yakin that we are safe kami sudah diselamatkan. because you shed your blood for Karena us. kau sudah mencurahkan darahmu untuk kami. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. We are here for you. Kami ada di sini untukmu. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Again, stretch it forward. Sekali lagi, tangan ke depan. Say, good evening, Holy Spirit. Kepalkan dan katakan selamat malam Roh Kudus. Thank you for comforting me always. Terima kasih sudah menyelamatkan aku. Thank you for helping me always. Terima kasih sudah menolong aku. Thank you for staying here after Jesus departed. Terima kasih untuk tinggal di sini menemaniku. I love you, Holy Spirit. Aku mencintaimu Roh Kudus. I thank you for coming in our meeting today Terima kasih sudah hadir di ibadah kami malam ini. because you've come to help me. Karena kau datang untuk menolongku. And I'm sure Dan aku yakin that I'm going to be helped aku akan disembuhkan. because you've come. Karena kau sudah hadir. Amen. Amin. Now clap. Sekarang tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Clap. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Clap harder. Tepuk tangan yang besar yang meriah bagi Tuhan. Clap to Jesus. Tepuk tangan yang keras bagi Yesus. Clap. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. It's a wonderful time to be here, Sangat luar biasa sekali bisa berada di sini. and it's real wonderful. Dan sangat sungguh indah berada di sini. I'm James Kawiso Nama saya James Kawiso from Uganda, dari Uganda, East Africa. di Afrika Timur. I glorify God for this day Saya memuliakan Tuhan karena malam ini. and for all the saints who've gathered here today Dan saya hanya bisa berkata Tuhan ada di tengah-tengah kita malam ini. for His glory. Dan kemuliaannya ada di tengah-tengah kita. I'm sure the Lord is going to touch us today. Saya yakin Tuhan akan menjamah setiap orang di sini malam ini. Amen. Amin. I'm sure the Lord is going to heal us today. Saya yakin Tuhan akan menyembuhkan saudara malam ini. I'm sure lives are going to be changed today. Saya yakin hidup saudara akan dirubah malam ini. Tell your neighbor, this is my day. Katakan kepada sebelahnya, katakan ini adalah malamku. Tell your neighbor, this is my day. Katakan ke sebelahmu, katakan ini malamku. Everything about me is changing today. Hidupku akan berubah malam ini, katakan. My tomorrow Besok
must be greater than today. akan lebih baik dari hari ini. Amen. Amin. Tell him again. Katakan lagi kepada sebelahnya, My tomorrow besok must be greater than today. akan lebih hebat dari malam ini. Tell another one. Katakan kepada orang yang di sebelahnya yang My lain, tomorrow besok must be greater than today. akan lebih hebat dari malam ini. Amen. Amin. Let's share. Tahun ini, But before we share, let me pray. tapi nanti sebelum saya khotbah, mari kita berdoa dulu. Father, I pray, speak to us today. Bapa, berbicara kepada kami malam ini, Strengthen us by your word. kuatkan kami melalui firman-Mu, Heal us by your word. sembuhkan kami melalui firman-Mu. Join the broken hearts. Engkau menyembuhkan yang sakit hati, Join the broken bones. Engkau menyembuhkan setiap tulang yang retak. Restore our lives Bangkitkan kami lagi Tuhan. and glorify your name today. Muliakan nama-Mu Tuhan. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Now, I want to share a message. Saya ingin membagikan suatu pesan. And after I've shared the message, Setelah saya nanti membagikan pesan ini, we will pray. saya akan berdoa. And the glory of God will come. Dan kemuliaan Allah akan memenuhi tempat ini. And there will be healing here. Dan akan ada banyak kesembuhan. Amen. Amin. If you believe, Kalau saudara percaya, you will see the glory of God today. saudara akan melihat kemuliaan Allah malam ini. If you believe, you will Kalau- see the power of God in your life today. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kuasa Allah dalam hidupmu malam ini. You will not go back the same way you came here. Kau tidak akan pulang dengan keadaan yang sama waktu hadir datang tadi. You will not go back the same way you came here. Kau tidak akan pulang sama keadaannya sama waktu datang. Because the Lord is visiting us today. Karena Tuhan sudah mengunjungi kita malam hari ini. And is going to touch us. Dan Dia akan menjamah setiap kita. Amen. Amin. Amen. Amin. Let's read the book of John chapter 5 Mari kita buka kitab Yohanes pasal yang kelima. from verse 1. Mulai ayat yang pertama. You read up to verse. Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-8. Read. You read. Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-8. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Amen. Amin. Amen. Amin. It was one day, Suatu hari, for all the days that Jesus was in Jerusalem, dari hari-hari yang Yesus hidup di Yerusalem, for all the days that Jesus was in Israel, dari semua hari yang Yesus jalani di Israel, there was one day. ada satu hari, There was one day. ada satu hari. It came as other days that had been there before. Seharusnya itu bisa terjadi hari-hari yang lain sebelumnya. The day is not clearly stated that whether it was a Monday, Tuesday, Wednesday. It says one day. Hari itu memang tidak dijelaskan dengan jelas apakah itu hari Senin, hari Selasa, atau Rabu, tapi suatu hari Jesus walked towards Yesus the berjalan. pool Ada of suatu Bethsaida. kolam namanya Bethesda. And at that pool, there lay many people in the sheds and the porches that were there who needed healing from God. Dan di kolam itu ada begitu banyak orang-orang sakit yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. There were many combined there, gathered, sitting there, the lame, the blind, the deaf, those with cancer, the lepers, every disease was there. Ada begitu banyak orang-orang sakit yang ada di situ. Ada orang buta, ada orang lumpuh, ada orang timpang, ada orang kanker. Semua segala macam penyakit ada di situ. But for all the days of Jesus' ministry, the Bible does not show anywhere Tapi that Jesus ever went there before that day.
Dari seluruh pelayanan Yesus yang tercatat di Alkitab, Alkitab tidak mencatat bahwa Yesus sudah pernah ke tempat itu sebelumnya. Yet he had the power to heal. Padahal Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. But he only went there that day. Tapi dikatakan pada hari itu. And when he reached there, Dan waktu Yesus sampai ke tempat itu, he went by one man, dia menemukan seorang pria a man who had stayed at the pool for 38 years. yang sudah ada di pinggir kolam itu selama 38 tahun. He also came for healing. Dia juga butuh kesembuhan And he wanted to be healed. dan dia mau disembuhkan. But for the 38 years, Tapi selama 38 tahun, there was no one who could usher healing to him. tidak ada orang yang membantu untuk dia bisa disembuhkan. Because there was a principle that was set for anyone to receive healing from there. Karena tidak ada orang yang peduli untuk dia ada di pinggir kolam itu sendirian. And the principle was, when the angel came and stirred up the water, the one who lands first in the pool will be healed. Karena hanya orang-orang yang mengerti prinsip kesembuhan di situ, yaitu pada saat air itu digoncang, yang pertama masuk itulah yang akan disembuhkan. But because the man was paralyzed, he could not walk into the water. Tapi karena orang ini adalah orang yang lumpuh, dia tidak bisa berjalan dengan cepat untuk masuk pertama kali. So the blind could run faster into the water. And Jadi they get orang yang healed. buta udah lari lebih cepat dari dia masuk ke kolam. The deaf could run faster into the water and Orang they yang get tuli healed. lebih cepat masuk ke kolam itu. The cripple could crawl into the water and they get healed. Orang-orang berjalan lebih cepat mendahului dia dan But disembuhkan. because he was paralyzed, he could not move into the waters. Tapi karena dia lumpuh, dia tidak bisa bergerak dengan cepat masuk ke sini. And that kept him suffering for many years at the pool. Dan itu menyebabkan dia menderita bertahun-tahun lamanya di pinggir No kolam itu. single man at the pool sympathized with him that this man has stayed here for long. Orang-orang Let's itu- push him there. Orang-orang itu banyak yang bersimpati, aduh kasihan juga ya, dia udah lama sekali ada di sini. Everyone minded his business. Tapi sebetulnya lebih banyak lagi yang tidak peduli, hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk disembuhkan. Only Jesus came, Tapi hanya Yesus yang datang, and he particularly came dan dia khusus datang to address his issue. untuk menyelesaikan masalah orang itu. When he came, he walked straight to where the man was. Waktu dia datang ke kolam itu, dia langsung menuju ke tempat di mana orang itu berada. And he asked him, Dan dia bertanya kepadanya, You want to be healed? apakah kau mau disembuhkan? and the man said, no one hopes me. Each time the angel comes, someone goes in the waters before I Dan get dia itu there. bilang, aku mau tapi gak ada yang tolong aku untuk masuk duluan ke kolam itu. And Jesus told him, Dan Yesus berkata kepada dia, get up and go. Carry your bed and go. bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. And the man, his problem, he didn't say get healed. Yesus tidak berkata, jadilah sembuh. He did not carry him into the pool. Yesus tidak mengangkat orang ini dan masukkan ke kolam. But he just said, get up and go. Yesus hanya berkata, bangun, berjalanlah. Carry your bed and go. Angkat tilammu, berjalanlah. Jesus' standard is different from any other man. Standar Yesus, cara Yesus beda dengan cara orang-orang yang lain. The fashion of Jesus doing things is far different from any man you've seen. Cara Yesus melakukan sesuatu itu sangat berbeda dengan cara yang dilakukan orang-orang yang lain. He just speaks a word and the word changes your life as long as you obey. Yesus hanya perlu mengucapkan satu kata saja dan kata itu akan mengubah hidupmu selamanya. Hallelujah! Haleluya! Hallelujah! Haleluya! The Lord is going to help someone here today. Tuhan akan menyembuhkan orang-orang di tempat ini malam ini. Jesus is going to touch someone's life here today. Yesus akan menjamah hidup orang-orang yang ada di tempat ini malam ini. I don't know how many trials and attempts you made and failed. Saya tidak tahu sudah berapa banyak pencobaan usaha yang saudara lakukan untuk sembuh tapi gagal dan gagal. You may be the oldest failure on your village that everyone knows about you. Mungkin saudara sudah melewati banyak kali kegagalan walaupun orang lain mungkin tidak tahu. You may be the oldest failure in your family that everyone knows about you. Mungkin di dalam keluargamu saudara yang paling gagal dan orang lain tidak menghargai saudara. In that whatever you've tried, it has failed. Apapun juga yang saudara sudah coba dan gagal. Whatever you've attempted to do, it has failed. Apapun yang saudara sudah usahakan tapi tidak berhasil juga. But in life, there is always a day out of many days. Tetapi di dalam hidup ini akan datang suatu hari di antara hari-hari yang lain. And that's that day Jesus comes to visit anyone whose life. Dan itu adalah hari di mana Yesus datang untuk menjamah hidup saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Jesus has come to Yesus visit sudah datang someone untuk here. menjamah hidup orang-orang di tempat The ini Lord has malam come ini. to show up for this land. Yesus datang untuk menyatakan dirinya malam hari ini. The Lord has come to heal this land. Yesus datang untuk menyembuhkan orang-orang ini. Hallelujah. Haleluya. Can you imagine Jesus? Bisa bayangkan Yesus. There were many sick people there. Ada begitu banyak orang sakit di sana. He didn't mind them at all.
Dia tidak memperhatikan mereka yang lain. He only went to one man. Dia hanya pergi menuju ke satu orang pria ini. And after healing him, Dan dia menyembuhkan orang ini. he walked out. Dan dia bangkit dan He berjalan. didn't heal any other man there. Dia tidak menyembuhkan orang yang lain. Each time Jesus visits a place, he has a reason why he has come. Setiap kali Yesus mengunjungi suatu tempat, ada alasan kenapa dia pergi ke tempat itu. Even when Jesus comes in your house, he has a reason why he has come. Kalau Yesus datang menuju ke rumah saudara, dia punya alasan kenapa dia datang ke rumah saudara. Jesus does not come for everybody. Yesus tidak datang untuk semua orang. Jesus always comes for someone. Dia selalu datang untuk seseorang. When he went by the seaside, he Waktu- found many fishermen there. Waktu dia datang ke pinggir danau, ada begitu banyak nelayan di situ. But he only chose Simon Peter and Andrew, his brother. Tapi dia hanya memilih Simon Petrus dan Andreas saudaranya. And he took them as his disciples. Dan dia mengambil mereka menjadi muridnya. But there were many fishermen there. Padahal ada begitu banyak nelayan yang lain di There were sana. many boats there. Ada begitu banyak perahu di But sana. he chose Peter's boat. Tapi dia memilih perahu Petrus. I declare unto you, Saya ingin nyatakan malam ini kepada saudara. let it be you that Jesus has come for today. Kiranya saudaralah orang yang Yesus datang untuk menjamah malam ini. Clap harder if you Tepuk believe tangan the lebih message. keras kalau saudara percaya. Hallelujah. Haleluya. We were in Sumaranga Saya waktu itu melayani di Semarang. a week before, some days Sekitar ago. 1 minggu yang lalu kira-kira. And we visited fellowship. Dan saya datang melayani satu ibadah. And we found people there Dan- troubled with many ways. Dan saya bertemu ada banyak orang yang hadir di sana. And we shared the message. Dan saya membagikan firman Tuhan. And I told them, everyone who hold where your problem is, Dan saya berkata siapapun yang punya masalah, apapun I'm masalahnya, going to pray. saya akan doakan. And as they lay hands on themselves, Dan waktu mereka menumpangkan tangan di And atas we yang made bagian yang prayers. sakit, setelah didoakan, the Lord healed many people in the fellowship. Tuhan menyembuhkan banyak orang yang hadir di persekutuan There itu. was a woman who had gotten an accident and this arm had been broken from here. Ada seorang pria yang mengalami luka di lengannya di sini, sebelah sini. And it had been plastered all around. Dan diplester mengelilinginya. And when we prayed, Dan waktu kita berdoa, the Lord touched the hand Tuhan menjamah tangan itu. and all the bones joined up. Dan retak tulangnya itu disembuhkan, digabungkan lagi. The hand was painful, she could not even shake it. But Tadinya immediately, the Tadinya bones tangannya joined and sakit she was sekali, able gak bisa to move the digerakkan. hand. Tapi mujizat Tuhan terjadi, tiba-tiba disembuhkan dan bisa digerakkan seperti ini. Hallelujah. Haleluya. I removed the plaster. Dan saya lepaskan perbannya itu, saudara. And I told her, stretch the hand. Dan dia bisa gerakan seperti ini tangannya. And she was strong enough to box anyone. Dan itu cukup kuat untuk bisa pukul orang lain sampai KO. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. The Lord is going to strengthen you today. Tuhan malam ini akan menguatkan saudara semuanya. Whatever broke your arm, Apapun juga yang sudah menghancurkan lengan saudara. whatever broke your finances, Apapun yang sudah menghancurkan keuangan saudara. whatever broke your family, Apapun yang sudah menghancurkan keluarga saudara. whatever broke your joy, Apapun yang sudah menghancurkan Whatever sukacita broke your saudara. peace. Yang sudah menghancurkan damai sejahteramu. the Lord's hand is coming against it. Tangan Tuhan akan menyembuhkan saudara. And it will be broken in the name of Dan Jesus. semua ikatan akan dihancurkan di dalam nama Haleluya. Yesus. Haleluya. And after as we were ending the service, Dan di ibadah itu, waktu kita akan mengakhiri ibadah itu, one old mama came. ada seorang ibu yang tua datang. She was blind in this eye. Satu matanya itu nggak bisa melihat, buta. She told him, pray for me. This eye does not see. Dia bilang, tolong doakan saya, ini nggak bisa lihat mata saya yang ini. We tested the eye and it was real blind. Dan saya uji dan memang betul-betul buta, saudara. So I held the eye Jadi saya pegang matanya and called Jesus to touch it. dan berdoa untuk Yesus menjamah dia. And immediately the eye opened. Tiba-tiba mata itu terbuka. Hallelujah. Haleluya. What's your problem today? Apa masalah saudara malam ini? If you believe today is your day, Kalau saudara percaya malam ini adalah malammu, Mama, ibu, Mama in the stretcher. ibu yang duduk di kursi If roda. you believe Kalau ibu percaya, it's Jesus to visit you there. Yesus akan bisa menjamah ibu di tempat situ. Hallelujah. Haleluya. The Lord is powerful. Tuhan itu maha kuasa. The Lord is great. Tuhan itu besar. He's a healer. Dia adalah yang menyembuhkan. He's a miracle worker. Dia yang membuat mujizat.
He has the wonder-working power. Dia yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Just believe and you will see the glory of God. Kalau saudara percaya, saudara akan melihat kemuliaan Allah. Just believe. Percaya saja, The glory of God. maka kemuliaan Allah akan dinyatakan. Hallelujah. Haleluya. You see, we were in Kombong, Waktu itu saya melayani di Gombong. and in the service there was a gentleman who was brought. Di ibadah itu ada seorang pria He had been hit by a stroke yang menderita stroke, and he could not walk. tidak bisa berjalan. I told them, everyone lay hands where your problem is as we pray. Saya katakan, semuanya taruh tangan di tempat yang sakit, saya akan berdoa. And as we prayed, Dan waktu kita berdoa, the Lord touched him. Tuhan menjamah orang itu. I told them after the prayers, do what you could not do. Dan saya bilang setelah didoakan, lakukan apa yang tadinya nggak bisa dilakukan. He got up, Dia berdiri. and I told him, carry that crutch up. With Dan your saya hand. bilang, angkat itu alat bantu jalan itu, tongkat itu, angkat. This was the normal hand, Ini tangannya yang masih normal. because the stroke had hit him this side. Karena stroke-nya itu menderita yang sebelah sini, saudara. This hand was too weak. Tangan ini terlalu lemah, nggak bisa gerak. Stroke. I didn't also believe it could hold anything. Saya percaya itu nggak bisa pegang apa-apa karena terlalu lemah, kena stroke. So I told him, hold that crutch, lift it up. I expected him to use this hand. Waktu saya katakan angkat tongkatmu, saya tadinya pikir dia pakai tangan yang normal. He picked up the clutch, Ternyata dia angkat tongkat itu held it with this hand that was weaker, and pakai tangan yang sudah stroke itu, saudara. he lifted it. Dan dia angkat tongkat itu, And he saudara. started walking. Dan dia mulai berjalan. The legs that could not walk before started walking. Kaki yang tadinya nggak bisa jalan mulai jalan, saudara. Hallelujah. Haleluya. The Lord is here. Tuhan ada di sini. Just believe. Kalau saudara percaya, And today will change the history of your life. hidupmu akan berubah malam hari ini. Today Malam ini, will mark someone's end of troubles in life. masalah saudara akan selesai. One day Peter and John Suatu hari Petrus dan Yohanes went for service at 3. pergi ke ibadah pergi ke bait Allah untuk beribadah. They were always going in that very church every day. Sebetulnya mereka sudah sering pergi ke gereja itu sebelumnya. And they were going through the beautiful gate every day. Dan mereka melewati gerbang indah itu setiap hari. But this day, they had nothing to give to the beggar. Tapi hari itu mereka nggak punya uang untuk kasih kepada pengemis yang ada di gerbang itu. So because they had nothing to do, yet they had to give. Jadi- They had to get what to give him. Biasanya mereka harus memberi sesuatu kepada orang itu, pengemis itu. And the man laid his hands, he needed something. Dan pengemis itu minta sesuatu. But that day they were broke. Tapi Petrus dan Yohanes nggak bawa apa-apa. So Peter told him, Jadi Petrus berkata, silver and gold have I not. emas dan perak aku nggak punya. But what I have, give I to you. Tapi apa yang aku punya, aku berikan In the kepadamu. name of Jesus, Dalam nama Yesus, rise up and walk. bangkit dan berjalanlah. And he held his right hand Dan dia pegang tangan orang itu. and lifted him up. Dan mengangkat dia And the berdiri. man walked. Dan pria itu mulai berjalan. Hallelujah! Haleluya! He held him by the right hand. Dia memegang tangan kanan orang itu. You know, if God is to help you, Saudara, kalau Tuhan akan menolong saudara, he will hold you by the side of your strength. dia akan memegang saudara di bagian saudara yang kuat. He gets where you're strong and he encourages you from there. Dan dia mengangkat mulai dari bagian saudara kuat dan mengangkat dari Men situ. are full of insults and accusations to our lives. Manusia itu punya begitu banyak kelemahan dalam They will hidupnya. always show you your weaknesses. Ada begitu banyak kelemahan yang They kita always punya. want to show you your failures. Orang-orang itu maunya menunjuk kepada kelemahan They always saudara. want to show you what you failed to do. Mereka maunya membicarakan semua kelemahan-kelemahan saudara. But when Jesus comes Tapi ketika Yesus datang through Peter, melalui Petrus, he holds your right hand. dia memegang tangan kanannya. Because the right hand does what is right. Karena tangan kanan itu yang melakukan yang benar. And he tells you, get up and Dan walk. akan berkata, ayo bangun dan berjalan. And he will walk in Dan dia Jesus' mulai name. berjalan di dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya, haleluya, Hallelujah. haleluya. He holds
holds you by your right hand. Dia akan memegang tangan kanan saudara malam He ini. does not look for your failures. Dia tidak mencari kelemahan saudara. He does not look for your mistakes. Dia tidak mencari kesalahan-kesalahanmu. He does not find for your faults. Dia bukan mencari kesalahan-kesalahan saudara. He just says, oh, she has come to church, she needs help. Dia hanya datang, oh anakku membutuhkanku, aku akan menolong dia. And that's your strength. Dan itu adalah kekuatan Holds saudara. you by there and lifts you Dia akan up. memegang tangan kanan saudara dan mengangkatmu malam hari He ini. heals you. Dan akan menyembuhkan saudara. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. The Lord is going to help someone. Tuhan akan menolong orang-orang yang ada di tempat The Lord ini is malam gonna hari help ini. someone. Tuhan akan menolong saudara malam ini. And the Lord wants to anoint more people here. Dan Tuhan ingin mengurapi kita semua malam hari ini. The Lord wants to anoint more people. Tuhan akan mengurapi banyak orang malam hari The ini. Lord wants to release His glory upon this nation. Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya atas bangsa ini. The Lord wants to release His power over this land. Tuhan ingin menyatakan kuasanya di atas tempat ini. Yesterday I was in a plane coming from Bali. Kemarin saya dalam perjalanan naik pesawat pulang dari Bali ke tempat ini. And while in the plane, I saw a vision. Dan waktu saya di pesawat saya melihat visi penglihatan. And I saw a lady shouting, alarming for help. Dan saya melihat seorang wanita berteriak minta tolong. She was screaming, seeking for help. Dia berteriak untuk minta tolong. She was saying, Mangkok, 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 Mangkok. Dia teriak mangkok, mangkok, mangkok. So I said, what's the Mangkok? Saya bilang apa sih mangkok? I traveled with someone, Wibo. Saya itu dalam perjalanan bersama Pak Bowo waktu itu. So I turned to ask him, to look at him because he was dozing anyway, he was tired. Dan saya lihat dia kecapean. So the time I turned to ask him, what's the meaning of Mangkok? Do you Jadi have waktu any saya word tanya meaning? Pak Bowo, mangkok itu apa? He also opened his eyes and turned and looked at me. Lalu dia mulai lihat saya. Asked him, what's the meaning of Bangkok? Apa sih artinya mangkok? He told me Bangkok is the capital city of Thailand. Oh, dia bilang Bangkok itu ibu kota Thailand kalau Bangkok. I told him, no, I didn't say Bangkok. Saya nggak bilang Bangkok. I've seen a vision Saya dapat penglihatan and I've seen a woman alarming. dan saya melihat ada seorang wanita. It's as if she needs help, Dia butuh pertolongan. but she's screaming, saying, Bangkok, 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 Dan dia Bangkok. teriak ngomong begini, mangkok, mangkok, mangkok. So I told him, what's the meaning of Bangkok? Saya tanya lagi, mangkok itu artinya apa? I thought maybe it's an highland on this, Saya pikir in ini this mungkin country so that we go there and preach. itu nama satu daerah supaya saya pergi ke sana. Saya pikir. So he told me, Bangkok is a bowel. A bowel. Nah, lalu Pak Bowo bilang mangkok itu ya mangkok. He said, oh, it's a bowel. Oh, mangkok gitu. Itu apa? But I Piring didn't yang understand bulat the- itu saudara. I didn't understand the meaning. Saya nggak ngerti artinya. He said, okay. Oke deh. So after we landed, Lalu setelah kita mendarat pesawat kita, as we were coming from the airport, waktu kita keluar dari penjara, dari the airport, Lord brought to me the understanding. Tuhan memberikan saya pengertian. The Lord gave me the understanding of Tuhan the vision. memberi saya pengertian dari visi itu. He told me, I'm looking for a vessel Tuhan that berkata, is as open as a bowel, saya itu mencari bejana yang kosong seperti sebuah mangkok. so that I can use in this land. Supaya aku bisa memakai dia di bangsa ini. A vessel in which I will pour my anointing and it will be open to release it to anyone. Bejana di mana aku akan mencurahkan pengurapanku dan akan memberkati banyak orang. A vessel in which I can put my word and it will be open for anyone to dip and get from it. Bejana di mana aku bisa memenuhinya dengan firmanku di mana semua orang bisa minum dari dalamnya dan diberkati. I need a bowel because a bowel has no cover. Aku butuh sebuah mangkok karena mangkok itu terbuka, tidak tertutup. The Lord is looking for someone in this land Tuhan sedang mencari orang-orang di tempat ini, di bangsa ini. to send you. Untuk mengutus kepada saudara. The Lord is looking for a vessel Tuhan sedang mencari bejana-bejana. that who is willing to go. Yang mau, yang rela untuk pergi. Who will go for us, the Bible says. Siapa yang mau pergi, yang mau kuutus kata Tuhan. Who is that ready vessel for God's work? Siapa yang mau dipakai menjadi bejana yang dipakai Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Who has
got an open heart for the Lord to anoint you, for the Lord to send you? Siapa yang mau membuka hatinya supaya Tuhan bisa mengurapi dan mengutus kita? The Lord is looking for people to anoint as a prophet so that they prophesy and this country changes. Tuhan sedang mencari bejana-bejana yang akan dijadikan nabi yang akan berbicara kepada bangsa ini. The Lord is looking for people to anoint as apostles. They will preach the gospel in every highland of this country. Tuhan mencari orang-orang yang akan diurapi menjadi rasul-rasul yang akan pergi ke segala penjuru Indonesia ini. The Lord is looking for youth, younger men, stronger women to anoint them as a pastor so that they can be pastor in hard places. Tuhan mencari anak-anak muda, orang-orang tua, pria dan wanita yang akan mau menjadi gembala-gembala, pendeta-pendeta yang diutus ke tempat-tempat yang The Lord is keras. looking for younger people, for stronger people, for anyone, even if not young. But as long as you're ready to go and minister his message as an evangelist. Tuhan juga mencari orang-orang yang muda, yang tua, siapapun juga yang mau diutus untuk menjadi penginjil-penginjil memberitakan firman Tuhan. But he sees no one. Tapi dia tidak mendapatinya. And his spirit is screaming, saying, Manko, Manko, I need a vessel, I need a vessel, a vessel, a vessel. Makanya di dalam penglihatan itu ada orang berkata, mangkok, mangkok, artinya Tuhan mengatakan, aku butuh bejana, 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 bejana yang akan aku pakai. Hallelujah! Haleluya! Hallelujah! Haleluya! I wonder, Saya heran. from the time I came, the Lord has spoken to me 4 words in your local language. And I just need to ask, what's the meaning of this? Sejak saya masuk ke tempat ini ya, Tuhan memberikan saya ada 4 kata dan saya harus tanya apa artinya kata ini. In the first week I came here, Pertama 4 days. minggu pertama waktu The Lord saya datang spoke to ke me sini, 3 words in your language here. Tuhan memberikan saya kata-kata dalam bahasa I Indonesia. was in my room and the voice spoke to me, I am. Saya waktu itu ada di kamar saya dan Tuhan bicara kepada saya air. And I said, who is saying I am? What's I am? Air. I am. Air. So I didn't understand the meaning and I asked him, when I met him, I told him, what's the meaning of I am? Saya tidak mengerti artinya, saya tanya Pak Bowo lagi, aim artinya apa? He told me it means peace. Artinya damai. It means peace. Aim. I'm. Aim It means peace. peace. Yes. Artinya damai. Hallelujah. Haleluya. He again told me some word saying, Kemudian dia bilang lagi, Molese. Molese. molese, melengse, melengse. And they told him it means sliding, Oh, sleeping. melengse ya dalam bahasa Jawa itu. Kepleset gitu atau ya itu ya. Hallelujah. Haleluya. It seems the Lord wants to teach me Bahasa language. Sepertinya Tuhan lagi ngajari saya bahasa Jawa ya. Because why should he speak to me in Bahasa? Kenapa Tuhan kasih saya kata-kata dalam bahasa Indonesia? The Lord is business with this land is serious. Karena Tuhan berurusan dengan bangsa ini dengan serius, saudara. After some few days, I saw a vision. Setelah beberapa hari di Indonesia, saya mendapat penglihatan lagi. And it was drizzling. Dan ini baru-baru saja. And the bubbles, the springs of water were bubbling from the Saya ground. melihat ada air yang membual-bual seperti mata air. But suddenly, the springs increased and the streams came. They were flowing all over from the hills, from the valleys, from everywhere. The streams were flowing because the springs were bubbling stronger. Dan tiba-tiba itu aliran air itu begitu besar sampai mengalir ke sana kemari, begitu banyak dan kuat alirannya. Then I heard a voice say, Dan saya mendengar suara berkata, Bule, bule, bule. bule. What does it mean? Artinya apa itu? What does it mean? Artinya apa? What does it mean? Apa artinya? I'm asking you. Westerner. People from Western. Bule. Orang bule. Hallelujah! Haleluya! Haleluya. So, then I told him it means healing. Artinya itu kesembuhan. So I said, yes, this is true. This is true. Ini betul. Because Jesus says, out of my belly flows streams of living waters. Karena dari dalam perut akan mengalir aliran air hidup. So, the Lord
is going to cause the streams of living waters to flow in this land. Tuhan akan membuat aliran-aliran air hidup mengalir di bangsa ini, saudara. The particular things that had slipped from the original position Nah. and they had lost position, the Lord is going to restore them and Nah. He will heal the land. Itu- And the peace of the Lord will prevail all over this land. Dan itu tadi hal-hal yang sudah gak tepat posisinya itu. Tuhan akan bekerja memperbaiki semuanya dan membawa kedamaian bagi bangsa ini. Membereskan semua yang tidak benar di dalam bangsa ini. Haleluya! Haleluya! I want you to shout harder because the devil is getting defeated. Saya mau teriak hada, artinya karena iblis itu sudah dikalahkan. We are going to shout 3 times strong hallelujah. Saya mau saudara teriak lebih keras lagi haleluya karena iblis sudah dikalahkan. Hallelujah! Haleluya! Hallelujah! Haleluya! Hallelujah! Haleluya! Amen. Amin. Last year, Januari, Tahun yang kemarin, I had a crusade. saya waktu itu sedang ada ibadah We penginjilan organized a crusade. di KKR itu, saudara. It was a 10 days crusade. Itu adalah KKR 10 hari. And so after we had set up everything, Jadi saya sudah atur semuanya. he said, let me pray. Dan saya waktu itu mau And berdoa organize myself for the crusade. di organisasi yang mengatur ke ibadah KKR itu. And I started praying. Dan waktu saya mulai berdoa, So one night, malam itu, satu malam, I felt like reading the Bible more and more and more. saya lagi baca Alkitab, banyak baca. So I read the Bible up to late. Saya baca sampai tengah malam. I didn't pray. Dan saya berdoa. I read the Bible. Saya tidak sedang berdoa, saya lagi baca Alkitab. And after I read the Bible, Setelah saya baca Alkitab selesai, I relaxed. saya istirahat sebentar. And there came a vision. Dan lalu tiba-tiba saya dapat penglihatan. At once I saw heaven is open. Saya melihat surga terbuka. And it was brighter than it can be during daytime. Dan begitu terang, saudara. And I saw a big throne Dan saya melihat tahta yang begitu besar. shining and sparkling. Begitu bercahaya luar biasa terang. Someone sat on it. Dan ada seseorang yang duduk di atasnya. But before him there were steps. Tapi sebelum tahta itu ada anak-anak tangga. And there sat someone also. Dan di situ juga ada banyak orang yang duduk di So sekelilingnya. between that one who sat on the steps and the other one who sat on the throne, there came another man. Dan di antara orang-orang yang duduk di tangga-tangga dan yang di tahta, ada orang lain di antaranya. And that man was Jesus. Dan orang itu adalah Yesus. So when he got up, Saya melihat dia berdiri he walked. dan mulai berjalan. And within like 3 seconds or 5 seconds, Dan itu kira-kira 3-5 detik, he was beside me. dia tiba-tiba ada di samping saya. And I was down. Dan saya waktu itu sudah tersungkur jatuh. I bowed down. Saya mulai tersungkur, saudara. So because I knew it's Jesus, Karena saya tahu itu Yesus, I held his leg. saya pegang kakinya. And I got up on his leg. Dan saya berdiri pegang kakinya dia. And I hugged him. Dan memeluk dia. And I told him, Jesus, I love you. Dan saya bilang, Yesus, aku mencintaimu. Hallelujah. Haleluya. And he kept silent. Dan dia senyum. But the glory and the power of truth in him answered me. Tapi kemuliaan, kebenaran yang ada dalam Yesus itu menjawab semua kebutuhan saya. And I felt my love was nothing, meaningless. Dan saya merasa hidup saya itu gak ada artinya sama sekali. But I got born again when I was young. I was in my primary 7. Padahal saya sudah lahir baru sejak waktu saya masih sangat muda. Very young. Sangat muda sekali. And I started following Jesus seriously. Dan saya mulai mengikuti Yesus sungguh-sungguh sejak itu. And I've sacrificed my life for him. I've missed much. Dan saya banyak berkorban untuk Yesus, untuk melayani dia. I've not participated in many activities of the world that everyone is enjoying. Saya tidak menikmati orang-orang lain yang menikmati kenikmatan dunia. Because I want to please Jesus. Karena saya ingin menyenangkan Yesus. I take days, nights praying. Saya berhari-hari, tiap malam saya berdoa. Sometimes I give what I have because I want to please him. Kadang-kadang saya memberi karena ingin menyenangkan dia. I mean, I gave my life to him. Bahkan saya berikan hidup saya untuk dia. I fast. Saya berpuasa. I preach the gospel in hard areas. Saya memberitakan Injil di tempat-tempat yang sulit. That means I love him. Itu artinya saya mencintai dia.
But at his coming, the radiation of his glory disproved my love. Tapi waktu dia datang dengan segala kemuliaannya itu sepertinya gak ada artinya yang saya lakukan untuk dia. And I realized I'd never loved Jesus before. Dan saya merasa saya belum cukup mengasihi dia. And so I told him, but help me to love you, because I realized I don't love him. Dan saya bilang, Yesus, tolong aku untuk mencintaimu. Help me to love you. Tolong aku untuk mencintaimu. And then he spoke to me. After I said that, he spoke to me. Lalu setelah saya bicara begitu, Yesus berkata kepada saya, He told me, it's time up. It's time up. waktunya sudah tiba. It's time up. Ini waktunya sudah tiba. We need to go. Kita perlu pergi. And when I looked, I saw my two young children. Waktu saya melihat dia, saya tiba-tiba melihat dua anak saya. Because in me, I thought his meaning, I go back with him as he will be going back that very hour. So I saw my two children, I saw my wife. They are very young. I looked at the church, the congregation. Immediately, I was seeing everything. Whatever I could think about, I could see it. So when I thought about my children, I saw them. When I thought Tiba-tiba saya bisa melihat anak saya, bisa melihat istri saya, bisa melihat keluarga saya. Tiba-tiba seperti itu semua kelihatan, terbuka. I told him, man, give me favor. Dan saya bilang, Tuhan Yesus, berikan aku perkenananmu. Let me train these people how to do. Biar aku bisa melatih anak-anakku ini sesuai dengan kehendakmu. If they understand, Kalau mereka bisa mengerti, you will come and we go all of us. supaya kita bisa pergi bersama-sama berjumpa dengan engkau. Because I don't also want to leave my wife on earth and she suffers. We should go together if possible. Karena saya nggak mau cuma saya sendiri, saya mau pergi bersama-sama dengan istri dan anak-anak saya. If the Lord can organize transport for us, we can go together with my wife. Jadi Tuhan, kalau kau bisa organisasikan semua transportnya semua, ajak semua keluargaku Tuhan. Hallelujah! Haleluya. So, he told me what he wants me to do. Yesus mulai mengatakan apa yang dia ingin saya lakukan. And he was going. Lalu dia mulai pergi. But as he was going, I saw him holding a gift bag. Dan tapi waktu dia pergi, saya melihat dia membawa sesuatu And bungkusan. in it, I saw something that was golden, beautiful, that looked like a Bible. Dan di dalamnya itu saya melihat ada sesuatu yang begitu indah, yang bercahaya seperti emas dan kelihatannya seperti Alkitab. And I told him, could I help you carry this? Dan saya bilang sama Yesus, boleh nggak saya tolong bawain tas ini? He told me, no, it does not belong to you. Dan dia bilang, jangan, ini bukan milikmu. It's for some bird here, there. Ini untuk seseorang di sana. And when he spoke, I saw, in me I understood because I just understood that it's in Asia. Dan waktu dia berkata gitu, saya langsung bisa mengerti, oh ini untuk seseorang yang ada di Asia. And I saw some faces. Dan saya melihat wajah. And those faces made me to understand, really, this is Asia. Dan wajah itu menunjukkan kepada saya memang wajah orang Asia. So he said, I'm taking for him this message. He will take it all over to 3/4 of the world if I come back. Dan dia bilang, ini saya akan bawa ke sana dan ini akan mempengaruhi 3/4 dunia. I've given him potential Saya memberikan dia potensi to carry this message to 3/4 of the world. membawa pesan ini kepada 3/4 dunia. Hallelujah. Haleluya. And when he spoke, Dan waktu dia berbicara, there is a bird I saw in me. I say bird, a bird. saya melihat ada tas. And I kept quiet about it because I didn't plan to come to Indonesia. I didn't even know that it's Indonesia. Oh, dan bukan tas, saya melihat ada burung gitu. Dan saya nggak ngerti artinya apa. Saya nggak ngerti karena saya nggak ada rencana pergi ke Indonesia. So it was last year January and it's been this year April that I came here. Karena itu terjadinya Januari tahun kemarin 2016, baru hari ini saya. Immediately the plane landed in Jakarta. I saw the bird at the entrance. A very big Baru waktu saya datang ke Jakarta, saya lihat penglihatan itu, burung itu di airport. Saya lihat, kok burung yang saya lihat ada di airport Jakarta. I said, what's this bird doing here? I saw the Saya tanya, ini ngapain kok ada burung itu di sini? and when I entered the airport, I saw it on the walls. I saw it in different terminals. Di airport saya lihat, di terminal yang lain saya lihat burung itu. When I crossed the immigration, I was seeing it in different places. Waktu saya di bagian imigrasi, banyak sekali burung itu digantung di tembok-tembok. When I went to the local airport to board the plane to Solo, I saw it in all the entrances to the boarding gates. Waktu saya masuk ke tempat boarding, mau pergi ke Solo, dilihat lagi, ada lagi gambar burung itu.
When I arrived in Solo, I saw it. Waktu saya sampai di Solo, ada lagi gambar burung itu. Pastor Abednego and Brother Bowo came to pick me from the airport and they took me in a restaurant. I saw it on the wall. Pastor Abednego dan Saudara Bowo yang ajak saya ke restoran, di restoran ada lagi gambar burung itu. I asked them, what about that bird? What's the meaning of that Saya bird? tanya, itu burung itu apa sih artinya kok ada di mana-mana? Then they explained to me, it's like your coat of arms. Lalu mereka menjelaskan kepada saya, I told them, I saw the Lord last year, January. itu adalah lambang dari negara Indonesia. Dan saya bilang kepada mereka, tahun lalu Tuhan memberikan visi kepada saya. And he had a message he was taking to the land of that bird. Bahwa saya harus memberitakan firman Tuhan kepada bangsa yang ada burung itu. The Lord is calling Indonesia. Tuhan sedang memanggil Indonesia. The Lord is going to use Indonesia in these latter days. Tuhan akan memakai Indonesia di hari-hari terakhir ini. The Lord is going to anoint Indonesia. Tuhan akan mengurapi Indonesia. Indonesia is going to touch the world and change very many lives in the world. Indonesia akan menjangkau dunia dan menjamah orang-orang yang ada di dunia ini. This is a chosen land for the Lord. Bangsa ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. This is a chosen land. Ini for adalah the Lord. bangsa yang dipilih oleh Tuhan. The Lord has chosen you. Tuhan sudah memilih engkau. He wants to give you His word. Tuhan ingin memberikan engkau firman-Nya. He wants to give you His message. Tuhan akan memberikan engkau pesannya. He wants to empower you by His power. Tuhan akan memberikan engkau kuasanya. And He told me He has already empowered you. Dan Tuhan sudah berkata kepada saya, Dia sudah mulai You bekerja di tengah-tengah have saudara. the potential. Saudara punya potensi. Hallelujah. Haleluya. You have the potential Kau punya potensi to do whatever it takes. melakukan apapun juga yang perlu Carry dilakukan the gospel untuk membawa Injil all over Allah the world. ke seluruh dunia, To the 3/4 of the world. pada 3/4 bagian dari dunia. I'm delivering your message to you today. Dan saya ingin membagikan pesan yang Tuhan berikan kepada saya kepada That the saudara. Lord has called Tuhan sudah Indonesia memanggil Indonesia to preach the gospel untuk memberitakan Injil all over the ke world. seluruh dunia, You will change nations mengubah bangsa-bangsa. because the Lord has given you the potential. Karena Tuhan sudah memberikan potensi kepadamu. And His potential is His anointing. Dan potensi ini adalah pengurapannya. When Jesus started the ministry, He said, the Spirit of the Lord God is upon me. Waktu Yesus memulai pelayanan, Dia berkata, Roh Allah ada padaku. Because He has anointed me to preach the good news to the poor. Karena Dia sudah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Bind the broken hearts. Untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Open the blind eyes. Untuk membuka mata orang-orang buta. The Spirit of the Lord is upon me. Roh Allah ada atas bangsa ini. Because He has anointed Karena me. Tuhan sudah mengurapi bangsa ini. Declare to Indonesia Mengurapi Indonesia. that the Lord has called you. Tuhan sudah memanggil saudara And His semua. Spirit will come upon you. Dan rohnya ada atas diri saudara And you will semua. have the potential Dan to saudara deliver. punya potensi untuk Do membebaskan. what He wants you to do. Melakukan apa yang Tuhan ingin kau lakukan. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Check your neighbor. Coba goyangkan tetangga saudara di sebelah kanan kiri. Tell him, yeah. I Coba will bilang, go. ayo, ayo, pergi, ya. I will go. Katakan, aku akan pergi. The Lord has chosen this land. Tuhan sudah memilih bangsa ini. But He's asking, who shall I send? Tapi Dia berkata, siapa yang mau kuutus? Who will go for us? Siapa yang ingin pergi buat aku? Where is that bowel that the Lord should anoint? Siapa orang-orang yang akan diurapi oleh Tuhan? In the name of Jesus, Dalam nama Yesus. let His Spirit today come upon someone. Kiranya roh Allah itu mulai turun ke atas orang-orang di tempat ini. Let His anointing today fall upon Pengurapan itu someone. mulai turun ke atas orang-orang di tempat Let ini. His glory today Kiranya fall upon kemuliaan someone. Allah turun di tempat ini. Hallelujah. Haleluya. Even John the Baptist Bahkan Yohanes Pembaptis was leading the way of Jesus. membuka jalan bagi Yesus. The Bible says, how shall they know when they are not told? Alkitab berkata bagaimana mereka tahu kalau tidak ada yang memberitakan. I never knew that I would come to this land and tell you this message. Saya tidak pernah tahu, tidak pernah berpikir, tidak pernah membayangkan akan datang ke tempat ini membagikan firman kepada saudara. Because I've always feared here. I've always feared to come here. Karena saya takut datang ke tempat ini. My friends told me from Hong Kong that Indonesia, there are many terrorists. They will kill you. Teman saya di Hong Kong bilang, Indonesia banyak teroris, kamu akan dibunuh. But when I came, I found a different thing. Tapi waktu saya datang, saya melihat hal yang sama sekali berbeda.
And when they call me, I tell them Indonesia is so peaceful. Dan waktu mereka telepon, saya bilang Indonesia begitu damai. I've not met any terrorists Saya before. belum ketemu teroris. They are good people. Mereka orang Indonesia baik-baik. You're going to see young men preach the gospel in this land. Kau akan melihat ada banyak orang datang berkhotbah di tempat ini. The Spirit of God is going to fall upon them. Karena roh Allah akan turun ke atas orang-orang Indonesia. They will preach in the streets. Mereka akan mulai berkhotbah di jalan-jalan. They will preach in the Mereka akan universities. khotbah di universitas-universitas. They will preach in the institutes. Akan khotbah di sekolah-sekolah. They will preach in the secondary schools. Akan khotbah di SMP. They will preach everywhere. Khotbah di mana-mana tempat. The police will arrest them Polisi tidak akan menangkap mereka. and take them to police cells. Tidak akan bawa ke penjara. And they will preach in the cells. Bahkan kalaupun di penjara pun mereka tetap khotbah di penjara. Hallelujah. Haleluya. They will take them to prison Mereka akan dibawa ke penjara. and they will preach in the prisons. Dan di penjara mereka akan memberitakan They will firman Allah. transfer them to another prison Mereka akan kirim ke penjara yang lain. and they will still preach there. Dan di situ akan tetap berkhotbah. Hallelujah. Haleluya. They will expel them from universities. Mereka akan keluar dari They will universitas-universitas. join other universities and preach there. Dan di situ dikeluarkan dari satu universitas tapi tetap berkhotbah di tempat yang lain. They will suspend them from schools. Mereka mungkin dikeluarkan dari sekolah. They will go in their homes and preach around their homes. Tapi mereka akan pergi ke tempat-tempat lain untuk terus The memberitakan Spirit firman of Allah. God is going to fall Roh upon Allah you. akan turun ke atas bangsa Indonesia. The Spirit of God is going to fall upon this Roh land. Allah akan turun ke atas tanah And bangsa the Indonesia. people will preach the gospel Orang-orang akan mulai memberitakan firman Allah. as if they are mad. Seperti orang yang gila. Yet they will be normal. Tapi mereka tidak malu. But the Spirit of God will be upon them. Roh Allah akan turun atas mereka. They will preach in their offices. Mereka akan berkhotbah di They will kantor-kantor. preach to their bosses. Mereka akan menginjil bos-bos They will mereka. show them the love of Jesus. Mereka akan menunjukkan kasih mereka kepada Yesus. And the fire of the Lord will burn all over Indonesia. Dan api Allah akan membakar seluruh Indonesia. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. And after it has burned, it will saturate Dan setelah through Asia. semua api membakar itu akan menguduskan seluruh And it Indonesia. flow. Dan itu akan mengalir ke semua bagian Overflow. Indonesia. Mengalir berlimpah-limpah. Overflow. Melimpah-limpah. Across the seas. Ke seluruh lautan, Flow. daratan semua. To the 3/4 of the world. Sampai 3/4 dunia As the Lord has dijangkau. commissioned. As Sama, the Lord has commissioned sama you. seperti Yesus sudah mengutus kita semua. As the Lord has commissioned you. Sama seperti Tuhan mengutus kita semua. Raise your hand. Angkat tangan saudara. And you say, I will go. Dan katakan, aku mau pergi. Raise your hand and shout it louder. Angkat tanganmu dan serukan lebih keras lagi. Shout it, I will Sorakan, go. aku mau pergi. Beritakan Injil. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Do you want to see the Lord work miracles? Saudara mau melihat Tuhan membuat mujizat? Do you want to see the Lord heal people? Saudara mau melihat Tuhan menyembuhkan orang-orang? Do you want to see the Lord use you Saudara mau melihat Tuhan memakai hidupmu in healing, dalam kesembuhan, in deliverance, dalam pelepasan, in miracles, di dalam mujizat, in wonders, dalam tanda-tanda ajaib, prophetically? dalam kenabian? Obey him and preach his word. Taati dia, beritakan firman. Obey in the name of Taat Jesus. dalam nama Yesus. Obey in the name of Taat Jesus. dalam nama Yesus. Obey. Taat, Obey. taat. And he preach his word. Dan beritakan firman. The Lord will anoint you. Tuhan akan mengurapi engkau. The Lord will use you. Tuhan akan memakai engkau. He will empower you. Dia akan memberikan kekuatan kepada saudara. He will send you. Dia akan mengutus He engkau. will protect you. Dia akan melindungimu. You will be unlimited. Engkau akan tidak terbatas. You will see excellence. Engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa. You will see Engkau power. akan melihat kuasa Allah. Kuasa Allah. Kuasa Allah. Hallelujah. Haleluya. Indonesia will preach the gospel. Indonesia akan memberitakan Injil. Indonesia is going to carry the cross of Jesus. Indonesia akan membawa salib Kristus ke seluruh dunia.
Indonesia will be an example. Indonesia akan menjadi contoh. The Lord is going to lift Indonesia. Tuhan akan mengangkat Indonesia. And every eye will be surprised. Dan setiap mata akan terkejut. The Lord is going to change Indonesia. Tuhan akan mengubah Indonesia. People are going to pray in Indonesia. Orang-orang akan mulai berdoa untuk Indonesia. You'll find the only women praying overnight. Saudara akan mulai melihat ada banyak orang mulai berdoa semalam suntuk untuk You'll Indonesia. find the younger men praying for 12 hours. Orang-orang yang tua, orang-orang yang muda mulai berdoa berjam-jam untuk Everybody Indonesia. is going to catch fire for the glory Setiap of orang God. akan mulai menangkap api kebangunan rohani itu. And everything is going to change. Dan setiap hal akan mulai berubah di The Lord's Indonesia. banner will be lifted higher. Tuhan akan menjadi panji-panji kita ditinggikan di Indonesia. Hallelujah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeah. Amen. Amin. Whatever they have said about Indonesia, Apapun yang dikatakan orang-orang tentang Indonesia, whatever criticism has been laid about Indonesia, apapun juga krisis yang pernah dialami oleh Indonesia, the Lord has come to hold you from your strong point and is going to glorify this land. Tuhan sedang memegang tangan bangsa ini di dalam sisi kekuatannya dan akan mengangkat bangsa ini untuk kemuliaannya. From your strong side, the Lord is going to uphold you. Dari bagian kita yang kuat, Tuhan akan mengangkat kita And He will glorify dan akan you. meninggikan kita. He will glorify you. Dia akan memuliakan bangsa ini. What has been known about Indonesia is going to change all over the world. Apa yang selama ini didengar tentang Indonesia akan mulai berubah. And the people will give you a new name. Dan orang akan memberikan nama yang baru. The name that is glorious. Nama yang penuh kemuliaan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Wow. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. The Lord is going to release His Spirit upon this land. Tuhan akan melepaskan rohnya ke atas bangsa ini. I feel the power. Saya sudah bisa merasakan kuasa Allah di tempat bangsa ini. I feel the anointing. Saya bisa merasakan pengurapan. And it's not for me to go back with it. I just feel what the Lord is releasing upon this land. Saya bisa merasakan apa yang sudah Tuhan kerjakan, yang Tuhan lepaskan atas bangsa ini. Everything is going to change. Semua akan mulai berubah. Everything is going to change. Semua akan mulai berubah. Everything is going to Semuanya akan change berubah for the glory of God. untuk kemuliaan Allah. It's going to change. Akan berubah. It's going to change. Akan berubah. Hallelujah. Haleluya. You know, human hearts are full of insults. Hati manusia itu ada banyak They will see one masalah. mistake you make and they will publish it everywhere. Orang itu kalau lihat satu kesalahan aja, itu diceritakan kemana-mana. And the good things that you do, they cover them with soil. Dan seringkali hal yang baik yang kita lakukan justru ditutupi supaya nggak ketahuan. I wonder, I Saya- didn't want to come to Indonesia Saya heran, kenapa saya datang ke Indonesia? because I feared the people I expected to meet there. Karena orang-orang takut datang ke sini. I had a completely different image about Indonesia. Saya tadinya cara melihat saya tentang Indonesia itu begitu berbeda. And then I saw the vision of Jesus. He did not tell me that he will go to Indonesia. I would have refused maybe. Waktu saya melihat visi itu, saya tidak berpikir tentang ke Indonesia. I realized that I should deliver this message after I arrived here. Saya baru sadar bahwa saya harus membawa pesan ini setelah saya tiba di tempat ini. I didn't want to stay here for many days. Tadinya saya nggak mau datang ke tempat ini. They were arranging for me some programs in Malaysia. Saya sudah diatur beberapa ibadah di Malaysia And I also have programs in the Philippines. dan juga di Filipina juga. But the Lord has held me here to speak to you. Tapi Tuhan itu menyuruh saya ke sini untuk berbicara kepada saudara.
Suatu Jesus hari was with his disciples. Yesus ada bersama dengan murid-muridnya. And they met a man. The man was born blind. Dan mereka berjumpa dengan seorang pria yang lahir buta. The man was blind from his birth. Dari sejak lahir sudah buta. He didn't just become blind when he had grown. Dia bukan buta waktu setelah besar, bukan. In the book of John, chapter 9, verse 2, 3. Di kitab Yohanes 9, pasal yang ke-9. I'm so surprised at the question the disciples asked Jesus. Saya heran dengan pertanyaan yang murid-murid itu tanyakan kepada Yesus. They asked him, what happened to this man? Mereka bertanya, apa yang akan terjadi dengan orang ini? That he was born blind. Kenapa dia ini lahir buta? Is it because of his own sins or his parents' sin? Apakah karena dosanya sendiri, apa karena dosa orang tuanya? The question is almost foolish. Pertanyaannya bodoh sekali kan? But asked by the disciples of Jesus. Tapi pertanyaan ini ditanyakan oleh murid-murid Yesus. You're saying the man was born blind. Orang ini lahir buta. And again you're asking, did he sin? Can someone sin before he's born? Tapi kamu tanya apakah karena dosanya dia? Kan orang gak bisa dosa belum lahir kok. You see, human mentality and attitude is always accusing. Saudara tahu, orang itu, hati manusia mentalnya itu selalu mau menuduh. You may look the worst failure here, but the Lord is going to anoint you and glorify you for his name. Saudara mungkin punya kesalahan yang paling parah, tapi bagi Tuhan tidak ada masalah. Tuhan tetap bisa mengurapi saudara dan memakai hidup saudara bagi kemuliaannya. You know what Jesus said? Saudara tahu apa yang Yesus lakukan? He did not sin. Bukan karena dosanya dia. Neither did his parents sin. Bukan juga karena dosa orang tuanya. But it is so that the glory of God should be Tapi revealed. ini terjadi supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Whatever has been said about Indonesia, Apapun juga yang sudah dikatakan tentang Indonesia that is not good, yang tidak baik, has been so itu that the terjadi Lord may glorify his name in supaya Indonesia. Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya atas Indonesia. It's time for Ini Indonesia to waktunya shine. untuk Indonesia bersinar. It's time for his glory to be revealed. Ini waktunya kemuliaan Allah dinyatakan atas Indonesia. It's time for your life to change. Ini waktunya hidup orang-orang dirubahkan. It's time for you to see Ini waktunya business saudara change. untuk mulai melihat bisnis saudara dirubahkan. Just stand up. Mari kita bangkit berdiri semuanya. We want to pray. Kita mau berdoa. And the Lord is going to touch us. Dan Tuhan akan mulai menjamah orang-orang tempat It's ini. time for Ini- your life to change. Ini waktunya hidupmu berubah. It's time for your life to change. Ini waktunya hidupmu berubah. It's time for your body to be healed. Ini waktunya untuk tubuh saudara disembuhkan. It's time for you to walk. Ini waktunya kau untuk berjalan. It's time for you to do what you are never been able to do. Ini waktunya kau mulai melakukan apa yang selama ini kau tidak bisa lakukan. Time for you to hear. Ini waktunya kesembuhan. Time for you to see. Ini waktunya kau melihat. Time. Ini waktunya. Yeah. Yes. You've got it right, sister. You've got it right. Ya, betul, tepat waktunya. You're right. Kau benar. I'm glad to see you. Saya senang ketemu kamu. Raise your hands. Angkat tangan. And we are going to sing hallelujah. Open up your heart for the Lord to touch you. Buka hatimu untuk Tuhan menjamahmu. Worship with all your heart. Sembah with all dengan your segenap mind, hatimu. Sembah dia with all your strength. dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Sembah dia.